नवा भी मार्केट च आ गया जी। हाँ, अभी हम बात करेंगे एक टॉपिक पाकिस्तान में बहुत हाईलाइट है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इस वक्त दुनिया में हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ मैंने जरूर बनाना है। अभी गिरफ्तार है, 295C लग गई है उनके ऊपर। उन्होंने कलमा यार बिल्कुल सही गिरफ्तार हुआ है वो बंदा। तेनों विच किसने चमचा बना कड़छा? चूंकि इन्होंने अपना बूस निकालना था और शायद इनकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा था कि ये मजीद जलील होंगे, क्योंकि जब ये बोलते हैं फिर मैं मजीद मंजी टोकना है ना दी, फिर ना दी चीका समाना तक जाती है, छात्र जाके बचते हैं। हाय हाय इतना सुकून। मैं काफी अरसे से बात कर रहा था और ये मैं इनको एडवाइस भी दी है, जब बंदा ज्यादा बोलता है ना और जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो उसे खचें बच जाती हैं। तो रुको जरा, सबर करो। मैंने आज तक सुअर कहा है, कभी मैंने कहा कि वाबी सुअर है? ओ भाभी दी अजान ए दा कड़ा दब ए दा सूर हमारा ये अंदाज है पैशन वाला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और ये तकब्बुर नहीं है, ये मेरा ईमान है और मैं उसको उसी तरीके से बयान करूंगा कि मैं कुरान और सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हक समझता हूं। बात तो सही है। यार देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक एक तो वैसे ही एहतराम करना चाहिए। अगर किसी बंदे ने कोई की कर भी दी है तब भी आप उसके वर्ड थोड़ी रिपीट करेंगे उनकी ज़ात के बारे में। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ठीक है जी, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं और कहते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। उनकी हुर्मत के लिए अपनी गर्दनें कटवा देते हैं। आप एक तो गलीज अल्फाज बोल रहे हैं उनकी जात के हवाले से और उसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में एक क्लिप बना दिया, 4.5 लाख लोग वो देख चुके थे। मुझे किसी भाई ने मेरे बताया कि उन्होंने कहा कि जूती उल्टी हो जाए ना, इसको सीधी नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी क्लास ले ली। कुछ अर्सा पहले बाद मुझे किसी ने दिखाया, जी उन्होंने तो कहा कि उल्टी हो जाए तो सीधी करें। तो मैंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी, वो क्लिप डिलीट कराया, नया क्लिप रिकॉर्ड कराया। इतना हौसला है अल्लाह के फजल से। अगर कोई गलत मिस हैंडल हो जाए मामला, रेमेडी कर देते। सही है, मतलब उनको लान तान का लगता शौक है। एक जैल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। और यार देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इज द रेड लाइन फॉर एवरी मुस्लिम। बिल्कुल, मतलब कौन से ईसाई ने उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जरा बताएं ना, फिर एविडेंस भी दें। रुको जरा, हम ही बता देते हैं। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। लो सामो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनकी हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोथ था वो। जी जी जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। क्योंकि इनको मेरी इल्मी बात तो समझ नहीं आ रही ना, इनके पुराने और नए बयान चलाकर और जो इनके दावे हैं उनमें इनको एक्सपोज करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अहले हदीस ने जो गड़ा मेरे लिए खोदने की कोशिश की थी ना, हाँ, उसमें ना सिर्फ ये गिरे हैं बल्कि ऊपर मट्टी भी डल गई है और कतबा भी लग गया और उस पर लिखा हुआ है 2812। इतना खुद परस्त आदमी हो गया है, अपनी जात को क्लियर करने के लिए उसने किसी को नहीं बख्शा। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है इनका? मकसद सिर्फ ये है कि कोई बरेलवी मेरे ऊपर चढ़ा दे। ना ना, बरेलवी की तो चंडे सन, बरेलवी तो अल्लाह दे फजल अपने बुजुर्गाने दीन को छोड़ के थे अटैच हो। वो बाइबल का देते हैं कि छोटे-छोटे फ्रॉन पैदा होंगे, वो बात देते हैं। बड़े बात ये है, मतलब मुकर भी जाता है ना, खड़े पांव अपनी बात से मुकर भी गया। पहले कहता है समझते हैं ईसाई, ठीक है, अपने वजाहती बयान में मैं कहता हूं समझते हैं, मैंने ये नहीं कहा कहते हैं, पहले कहा था कहते हैं। और फिर वो साथ में लोगों ने क्लिप, लोग माफ करने वाले हैं सोशल मीडिया वाले, वो उन्होंने क्लिप उठा के लगा दिया कि भाई ये कहते हैं, मतलब इसने ये अल्फाज देके वो कहते। रुक, तेरे को बताता। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला, कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा। चाहे मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े,
وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یار یہ بندہ جو ہے نا، اس بندے پہ پابندی لگ جانی چاہیے، یہ بندہ نہ بولے، یہ بندہ کوئی نہ کوئی فتنہ اور فساد کریٹ کرے. کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. اس نے دین کے نام پہ جو جارحیت، اچھا، دین کے نام پہ جو لوگوں میں اندر نفرتیں پھیلائی ہیں، میں پہلی بار کہوں گا یہ بندہ فارغ آدمی ہے. دفاع کرو انجینئر نو. اے تسی آپ پڑھو 2812، آپ پڑھو. میں جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں نا، میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ساڈے نبی جہاں ہے ہی کوئی نہیں. تمہیں بھی اگر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو یہاں سے لینا ہے. بابوں کے پجاریوں ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، بے شرمو. کسی نے ابن تیمیہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، کسی نے ابو حنیفہ کو بنایا ہوا ہے، کسی نے مالک کو بنایا ہوا ہے، کسی نے احمد بن حنبل کو بنایا، رحمہم اللہ اجمعین. اللہ سے اجر پائیں گے، ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہاں تک آپ ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ کسی ڈائلاگ سے ایگری کرنا، اگر شیطان بھی کوئی اچھی بات کر دے تو ہم تو اس پہ بھی جو ہے ایگری کرتے ہیں. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی اگر بات کی حد تک، ایک ڈائلاگ کی حد تک بات کی جائے ان کا، تو ایگری کرتے ہیں. کون ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے. کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے. جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں. تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو، جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا، اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی، تمہیں میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا. صرف اللہ سے خوف آتا ہے. ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا. میں وہ ہوں کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے مجھے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں ہر وہ جھوٹا الزام جو یہ لگاتے ہیں، میں اس کو دفنا کے اللہ کے فضل سے جا رہا ہوں. میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگے گا نا، اس کا جواب بھی میں نے پہلے ریکارڈ کروایا ہوگا. ہاں بھائی، کیسی لگی آگے سواد؟